了总结听当一东坡台湾慢慢慢了两条是卡茶叶，阿某从阿爸从我说我当堂来补的我，丢这是你杀我，第你阿长帕draw kumariang，kia第你什么到了Tripura，suko de ayong suko de从，kakun nogendro从绕，你kia第你要这个到过来从绕pa，都是家第你hier当来推的那肉嘞，进弄我pa，东pa也扎pa也长平肉，所以不得给当平，我做不摘方你，家听misil mitino，不dosta lok kipu，不ananda bazar，不hier从misil ke bio。dosta jio kancanpur bodi khe chong agartala bodi khe strike phangsi ane rup phe mam pha bro thang bodi khe rup phe phaini ma bilio khram je en tumu sum o joro sum tabu no joro pon sum buba gana sum login ma ya kai sum se bade ibrasa ta ka pa me ta kri ge sum no joto ni ka pa hamyan mai si do ma sum to abte ko pa to dinang suna ni no chum ro or ko ne si ta ko bu chum no sari sum buba gana bade kai oi sum tabu boli jano pholo khene sum pholo khene le suka যাদের পরে মুখ্যমন্ত্রী সামনে নেকা তাদের কি প্রশ্ন তুই সরিয়ে তুই বস কামনে এলিসি চংবালি তমই তম তাবো এলিসি চংবালি সামনে কবাংমা বিজেপি নি লিডারশিপ সলাইনাই এলিসি হাপান সলাইনাই নি তিনি গান সামনে তাবে দিনাং সামনে মুচ আমরা খরচ লিদানো এলিসি হাপান সলাইয়ে বুনি দফানি ন্যাশনাল ন্যাশনাল পার্টি লই এই প্রাসনি বগিছ নষ্ট হইনি পালানা হ্যাঁ দিবা তিনি বড় বিশ্বনি যতনি কদর পার্টি বানছকো সাধারণ তো ঠিকন সাসুর থাকি স্লোগান দিয়ে ধরে মানে বিসি ইলেকশন মা খাইনাই বিসি ইলেকশন কইনো নিয়ে বড় আগরতলা রুরাল এরিয়া हो বডি গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশন का म्युनिसिपल इलेक्शन काउंसिल इलेक्शन का ती प्रासाम चलते साधारण तो बिसि इलेक्शन कइनो आमने बदे कायसा कारण आवनोथा ती प्रासानि थांसा भाइरास ने किरि जाबे एबिसि इलेक्शन दस्तान खाइरे गया पञ्चायत इलेक्शन एबीसी इलेक्शन बड़ खेले बा बड़ चेष्टा तब एबीसी इलेक्शन उसको नई भागे तरफ बड़ खेला बड़ चेष्टा खेले एबीसी हम चलो गोबां ना जागाव सिरिजर तब मुटमा खेल आइन जुनपुर हाव का भागा गेल आईसीसी मुटमा होছে আমরা 2019 नि सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल जेब्रु पानी सागर विश्वजित धर्मा कोन सैत वा खेले কথা জানো तीन एमपी नामी होगा 2019 आईएमपी তিনি ব্যাংক জমাইতন খা তিনি কাইসা ও বাজার হাতিব आईएमपी যে 5 বছর নামি তুমি চেরে বটি মোহন ত্রিপুরা তিনি বিনি কাইসা তিন নতে ও বাজার একটা শেয়ার জমাই जों सागाबनो दिल्ली थांबे की प्रासानि सुख दुख थांबे जाय प्रथमनि साइजि मले काम लागेब सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल नि पक्षव बुदुय की प्रासानि फ्यूचर नॉट करने इतिहासने फ्यूचर नॉट करते काजे मैं जुमना बाजीरो न ते बस हम वोट नहीं दे बीजेपी ने संते वोट डाली न जे बीजेपी गबंग में इस्तिहार संका 125 अमेंडमेंट बिल रे रियंग दफनो गबंग में जगह नि बहुत खाइने सका सुदिनी गबंग ना सुदु जाले त्रिपुरा हावो सुताबो की प्रासर सेकंड क्लास सिटीजनशिप नामे सुनो कोने मतलब थांनाय हनो नरलुखना साथि बाजाराव जेबो थांनाय माने आरती ब्रह्मथना सिल जाबो नरलुखना सिनि आम्बासनि से एसडीएम ताबुक साबो सिनि गरम गनां जे लिंकुरि आंगा होगा তুমি তো সবাইকে ফোন করে তাকে সরে পিটা খাওয়াইছে নিছো ভাইকে সাইমা খরচা টিসিএস অফিসার সিনি দফানি গরম গনাং যে লিংকুরি আंगा ও 2 টাকা নি নেত্রী তিনি তি প্রাসাদবে আগে দিতে কই তলাতি লে কক্সাই অবর্ণ সুমা বুঝি থাকলে তাহতে বুঝছো মর কোন বিরোধী দফানি বাই সামু খাইমানিয়া বোবা গ্রাবাদে এই কোন সামু খাইমানিয়া তোমন বসঙ্গে এডিসি চংলালি ও বিজেপি পাওয়ার থাকে কাকে বজাগাও বংনি চাবিং নাই অ্যাডভাইজার নি আর কৃষ্ণনগর অফিসে বংনি চাবিং নাই সিপিএম তোমন পাওয়ার থাকে বজাগা চাবিং নাই মেলার মত চাবিং নাই কংগ্রেস লক্ষণ ভাইয়া তোমার কংগ্রেস থাকে ও পুস্তকি জমিনো নাই তি প্রাম ভয়াও পাও ভেসাব নিনি আনি তি প্রাসানি এমন ক্ষমতা তো নাই চাবি তো নাই বাক্স তো নাই আমনে বাগাই সিং বসকাব ওয়ান সুবি সিং মা ওয়ান তো নাই সিং বহুত থমজাকা আছে এ কাঞ্চনপুরের মালিককে
আগরতলার মালিককে তিরুপাল মালিককে যেগুলো সাপকে যত সিনি গেছে তিনি নর সাথে কাঞ্চনপুরি মালিক সব কাঞ্চনপুরি মালিক সব কাঞ্চনপুরি মালিক সব আগরতলার মালিক সব তেলেঙ্গানা মালিক সব বাক্সা বাক্সা তার বকে সেরে সিনিকে খাই তো जों अहानि बोसा अबसिनि हा जों अहानि मालिक नायसे बोसखानि 2028 टिप्रासा प्रथमबार तिरपानि मुख्यमंत्री स्नामनाय आव ग्यारेंटी ते वारेंटी नि बोसिति हायसे समाय सीमा तंनाय बोखा समारांनाय हाग्रा मांनाय हायसे किन्तु किरि जबा खालामनिया बुबा ग्रामन बेने सागासिनि थांनाय आस्तबल 27 तारिखआव इजे आस्तबल 27 तारिखआव जों लोगो कुटुम फान्दा खायनो गोसो समस्या थाया पहिले 14 तारिख अक्टोबर आबनि परे 7 तारिख नभेम्बर लास्ट समाका 27 तारिख तामनि बे खेरे गया तामनि बे खेरे गया बरो किरि जाबो ती प्रासरो ताबो किरि जागे थानसामन बिसिते ताबो किरि जाबो हायसे 35 বছর সিপিএম কি প্রাসর লগিরে মানে কই না 35 বছর সিপিএম রাজত্ব কইনা গাইছে যেগুলো কি প্রাসর এই সিপিএম বামফ্রন্ট সরকার আর নাই দরকার হইয়া করে লেখা বামফ্রন্ট তিনিসা ধরা পুজো কাইবা নিয়ে আছে যেগুলো গাইছে কি প্রাসর চলো পাল্টাইনি মুম্বাই বিজেপি আইপিপি সরকার কি প্রাসর লগিরে না বড় কাইছে পাওয়ার পাকা বিজেপি সরকার थानसानि मुंगैताय नालिया सोंताबो बीजेपी मुनायका बामफ्रम मुनायका चलो पाताय मुनायका कि प्रासनि सिनि मुथांना लामा करिनि गुबारा थानसानि लामानो मुगै नर जतनि थांबाय एडिसिओ सरकार बखाया जों 13टा एमएलए बखाया अनंनि सिटे अबदान काहाखौ जों पाइसिबा गोजा कुप्रुक टेक्रा आइतरा ब्लाय माइतां सोंजोबो पार्टी खायतो तिब्रासो पजानो जागा तिब्रासो पार्टी खायजारो तेबो तलाको पार्टी खायरो रेक खायरो पार्टी खायरो सिनि मानते कमरो पार्टी खायरो सिनि हा कमरो आबोने दिनि बुबा गाचिनि बादै आसे खायै सिनि ताबो बसखाबो सिनि तिब्रासो बुजुखे सिनि बुजा आबोने बादिनो जरा नांगौ हायसे 35 বছর সিপিএম रो ओ तिरप्रानो आसे सकमरि ग्लामनि जों तिब्रामा 2021 सिनि ताबो आसा खालायनायसिखौ हम समायना नाय दय जमा दंनाय खामालो नाय हालौनि हाकाते जों सिनि दफा माइ नाय बिना सानानि बुथु आबन बाय सिनि दबाग्रा साव जों जमा खायनो बे जों खामारां नाय आसकला आबन बाय साका जो दालगया समझो वो मार गया जों गतमनो गिरि खालामखाय जों सिनि दफा मावनाय नाय आबन बाय जों गिरि खालामनाय दाय जों काय गिरि दे जों गिरियाव जों फाइट माखायनो हायसे फाइट माखायनाय ताबो कोदांनो बुनितो खानि बरोरा ती प्रासानि कला कायसरन मकदो 10-12 सुई कला बरोरा नारो देनि मावनान सुगास मावनान सुने हैसे ये ती प्रासा आगे जमाने ती प्रासा हम लोग इस जमाने के ती प्रासा